अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज मग़विया को ज़हीर अहमद केस में अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आज होने वाली कार्रवाई की मुकम्मल तफसीलात जारी कर दी हैं। आज जो अदालत का इस हवाले से हुक्मनामा आया है कि मग़विया को क्यों पेश किया गया था, उसमें कहा गया है कि आज मग़विया को पेश करवाने का जो मकसद था वो दरअसल ये जानना और जांचना था कि मग़विया की ज़हनी हालत कैसी है, मग़विया का जो वेलफेयर है वो कैसा हो रहा है, वो जिस शेल्टर होम में मौजूद हैं वहाँ वो खैरियत से हैं, उन्हें किसी किस्म की परेशानी तो नहीं है। इस मौके पर बड़ी एक अहम चीज़ सामने आई। आज जो है वो कोशिश ये की गई कि इस हवाले से जो बयान है मग़विया का वो कर लिया जाए, लेकिन अदालत ने वाज़े तौर पे कहा कि आज बयान के लिए मग़विया को तलब नहीं किया गया था। आज मग़विया को बुलाया गया था सिर्फ ये देखने के लिए कि वो खैरियत से हैं। आज जब अदालत ने तमाम चीज़ें ली तो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं आज उनसे भी सवाल जवाब हुए। ये कार्रवाई पूरी तरतीब के साथ इस ऑर्डर में मौजूद है, आप पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इस ऑर्डर में पहले मग़विया से सवाल जवाब किए गए, उनसे पूछा गया वो खैरियत से हैं, वो ठीक ठाक हैं, वो जहाँ हैं, जहाँ उनको रखा गया है वो ख़ुद को महफूज तसव्वुर करती हैं, और साथ में ये भी कि वो हर हवाले से मुतमईन हैं जहाँ उन्हें रखा गया है। इसके साथ जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं फिर उनसे सवाल जवाब किए गए, लेकिन इससे पहले मग़विया से उनकी आइडेंटिफिकेशन बड़ी तफसीली पूछी गई। उनसे उनका नाम पूछा गया, उनके वालिद का नाम पूछा गया, ये पूछा गया कि वो आजकल किस जगह पर उनको रखा गया है। फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर से बातचीत की गई, उनसे उनका नाम पूछा गया, उनकी तफसीलात हासिल की गई, उनके कवायद हासिल किए गए और उनसे ये सवाल जवाब किए गए कि जो मग़विया हैं वो जिस शेल्टर होम में मौजूद हैं उनका किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है। उसके बाद फिर जो वकला हैं दोनों जानिब के, उनकी बातचीत जो है वो इस ऑर्डर में शामिल की गई है। मैं जो इस वक्त आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, वैसे तो ये ऑर्डर पूरा तफसील से आप पढ़ सकते हैं और मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि मुकम्मल ऑर्डर जो है वो स्क्रीन पे आपकी मौजूद रहे और आप इसको पढ़ते जाएं साथ साथ। इसमें जो लॉयर्स हैं दोनों जानिब के, अब देखिए ज़हीर जो मुल्ज़िम हैं उनके लॉयर्स की जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी कि मग़विया को पेश किया जाए, और गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि मग़विया पर बादल नखास्ता तशद्दुद किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बता दिया था कि मग़विया जो है वो 3 लेयर्स में है। उसको पहले बाकायदा CCTV कैमरों के ज़रिए उस शेल्टर होम की निगरानी हो रही है, पुलिस की सर्वेलेंस मौजूद है और इसके साथ एक लॉग बुक है जिसमें इंदराज के बगैर कोई मग़विया से नहीं मिल सकता। ये तमाम बातें आज सामने आ गईं और जो लॉयर्स हैं उनसे जब अदालत ने ये पूछा कि उन्हें कोई एतराज़ है कि बच्ची को इस शेल्टर होम में रखा जाए या कहीं और, तो भाई जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीखें मार रहे थे, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कर रहे थे कि जी मग़विया पर दबाव डाला जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, आज ज़हीर अहमद के लॉयर्स ने सिरे से उस चीज़ का तस्करा ही नहीं किया। और ये ऑर्डर जो अदालत की जानिब से जारी किया गया है इसमें ये कहा गया कि दोनों जानिब के लॉयर्स ने यानी कि जिब्रान नासिर ने भी और ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद के वकला ने भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं उठाया कि बच्ची को शेल्टर होम की जगह किसी और जगह मुंतकिल किया जाए या किसी और शेल्टर होम में मुंतकिल किया जाए। ना इस किस्म की कोई बात किसी लॉयर की जानिब से की गई कि जी बच्ची पर दबाव डाला गया है तो इसको अब इस शेल्टर होम से मूव कर दिया जाए। समझ नहीं आती है। एक तरफ जो है वो जो आप मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी दबाव डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है उस पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया जा रहा है, हमें नहीं पता उसकी हालत कैसी है। आज वो पेश हो गई है, ज़हीर और शब्बीर के लॉयर्स की मौजूदगी में पेश हुई है। मुख्तलिफ TV चैनल्स और यूट्यूब के जो यूट्यूबर्स हैं उनके कैमरास पे उसकी फ़ुटेज है वो किस तरह मोबाइल से उतरी है, किस तरह कोर्ट रूम तक गई है, कोर्ट रूम के दरवाजे बंद हुए हैं और अंदर भी इस ऑर्डर के मुताबिक उस मग़विया ने अपने शेल्टर होम के हवाले से किसी किस्म के दबाव या किसी किस्म की नाराज़गी या किसी किस्म के प्रेशर या किसी किस्म की परेशानी का तस्करा नहीं किया है। तो फिर एक दफ़ा आप झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं, इल्ज़ामात लगाना शुरू हो जाते हैं, तो इल्ज़ाम और झूठ की इस जंग का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने एक वीडियो गुज़िश्ता शब से रिकॉर्ड करके रखी हुई है और उसको मैंने पब्लिक नहीं किया। मेरी ख्वाहिश ये थी कि पहले जो वकला हैं इस केस में वो कुछ बात कर लें तो उसके बाद फिर मैं आगे आके बात करूं। और वो वीडियो जो है वो अभी तक प्राइवेट है। इस वीडियो मैं आज शाम में उसको अनलॉक कर दूंगा। गुज़िश्ता शब वो रिकॉर्ड होकर रखी हुई है
اور اس میں میری کچھ گزارشات ہیں، کچھ درخواستیں ہیں، ان پر توجہ دیجیے گا، ان کو سنیے گا، اور اگلے ویلاگ میں آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے کہ اس میں کیا ہے وہ ساری چیزیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، وہ ویڈیو میں جو ہے وہ پبلک کر دوں گا۔ لیکن یہ جو آرڈر ہے یہ بتا رہا ہے کہ مغویہ شیلٹر ہوم میں مطمئن ہیں، مغویہ جو ہیں وہ شیلٹر ہوم میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہیں، مغویہ جو ہیں وہ شیلٹر ہوم میں ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا جا رہا ہے۔ آج عدالت نے واضح طور پہ یہ بات کہی ہے کہ مغویہ کی آج کی جو پیشی ہے وہ ہرگز بیان قلم بند کروانے کے لیے نہیں تھی۔ مغویہ کو آج صرف ان کی ویلفیئر کی جانچ کے حوالے سے طلب کیا گیا تھا۔ یہ ایک اہم اطلاع تھی، یہ ایک اہم آرڈر ہے۔ یہ کیوں اہم ہے؟ اس وجہ سے کہ بہت سارے لوگوں کو شبہات تھے، بہت سارے لوگوں کے الزامات تھے، بہت سارے لوگوں کے بہتان تھے۔ آج پتہ نہیں کیا کیا پیش ہونا تھا عدالت میں، اور لوگوں کے پتہ نہیں کیا کیا اس حوالے سے دعوے تھے، لیکن بہرحال میں اس میں نہیں جاتا۔ بات یہ ہے کہ مغویہ خود سے شکایت کر نہیں رہی۔ مغویہ کے جو کراچی میں وکیل اپیئر ہو رہے ہیں، ظہیر اور شبیر کی جانب سے جو وکیل اپیئر ہو رہے ہیں، وہ جو ہے کسی قسم کی بات کر نہیں رہے کہ دباؤ ہے، پریشر ہے۔ اس کو سامنے لانے کا مقصد جو ہے وہ یہ جانچنا ہے کہ اس کے ساتھ خدا نخواستہ مار پیٹ تو نہیں ہو رہی، کوئی زبردستی بیانات لینے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ یہ باتیں یہاں پر نہیں ہو رہی کراچی میں، لیکن پنجاب میں جب پریس کانفرنس ہوتی ہے تو پھر اس میں الزامات کی بوچھاڑ ہوتی ہے، اس میں بے تحاشا گفتگو ہوتی ہے، بے تحاشا حقائق کو مسخ کر کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور پھر جب عدالت میں معاملہ آتا ہے تو قلعی کچھ ایسی کھلتی ہے کہ پچھلی تمام باتیں جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوتی ہیں، اور بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ آخر اتنے جھوٹ کیوں؟ کیا وجہ ہے جو سچی بات نہیں کی جاتی؟ کیا وجہ ہے صرف الزامات لگائے جاتے ہیں؟ بہرحال آج جبران ناصر صاحب نے بھی اور جو ظہیر کے لائرز ہیں انہوں نے بھی، جن کی کہ یہ درخواست تھی کہ آج مغویہ کو پیش کیا جائے عدالت میں، دونوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، دونوں جانب کے لائرز نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ مغویہ جس شیلٹر ہوم میں ہے اس کو وہیں رکھا جائے، وہ خیریت سے ہے، اور دونوں جانب کے وکلاء کو اس شیلٹر ہوم میں رکھے جانے کے حوالے سے مغویہ کے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو پھر جو الزامات ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ پھر جو باتیں ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹی؟ پھر جو دعوے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ وہ کورٹ کا یہ آرڈر جو ہے اس کی قلعی کھول رہا ہے۔ سچ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، اور اس کیس میں تو پتہ نہیں کیا اللہ رب العزت نے معاملہ بنا رکھا ہے۔ ایک طرف سے جھوٹ آتا ہے، چند دن نہیں گزرتے جھوٹ اڑ جاتا ہے اور حقیقت کچھ اور بن کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ کورٹ کا آرڈر ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے حوالے سے میں نے لگا رکھا ہے اسکرین پہ بھی، مستقل میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پر توجہ اور دھیان دیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ مغویہ مطمئن ہے، خیریت سے ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس پر کوئی دباؤ نہیں ہے، اس سے کوئی ملنے نہیں جا رہا ہے۔ اور اس آرڈر میں عدالت نے مزید یہ پابندی لگا دی ہے کہ اب مغویہ سے کوئی ملے گا بھی نہیں۔ تو جب یہ پابندی لگی ہوئی ہے تو مطمئن رہیں کہ کوئی ملنے بھی نہیں جا رہا، نہ ظہیر کی طرف سے کوئی مل سکتا ہے، نہ جبران ناصر کے کلائنٹ کی جانب سے کوئی مل سکتا ہے۔ بہرحال یہ تفصیلات آپ تک پہنچا دی ہیں میں نے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیں، والدین حیات ہیں ان کے لیے ان کی خدمت کریں، جو دنیا سے جا چکے ہیں اگر تو ان کے لیے صدقات خیرات کریں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔